ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुनक्कद हुआ है। मैं इस प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तलावत कलाम मजीद से करना चाहता हूँ, तो आप अहबाब के सामने कारिउल कुरान कारी तलहा अब्दुल अलीम साहब वो आपके सामने तशरीफ लाते हैं और आपके सामने अल्लाह के कुरान की तलावत बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी दिलजमी के साथ अल्लाह का कुरान सुने। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में अल्लाह का रहमो करम बरसना शुरू हो जाएगा। कारी तलहा अब्दुल अलीम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.